May buntag sa tanan no. Kini nga ko ang video karon usa ni ka importante nga video. Manghinaot ko nga inyo kung tabangan aron nga mapaabot nato ni nga video para sa usa ka tawo nga importante kayo. So kung nagtan-aw ka man karon, palihog kog share ni nga video. Para ni kay General Torre. Si General Torre mo na ang leader nga nangita ni Kibuloy karon sa Mindanao. Nakadungog mo ko ay sir kung nagtanaw mga karon sir, nakadungog mo ko sir nga nang iyon ka nga naamoy machine nga gigamit nga mo detect kung naay tao nga or naay nagpitik nga kasing-kasing bisan pag unsa pa nakabaga na nga area nga kuan. Nakaharang ana pero mo detect na siya kung adunay tao nga ning pitik nga kasing-kasing. So sir, kung pwede mo hangyon ta ko, kung mahuman mo sa inyuhang ginabuhat ya karon, pwede ba sir nga muhulam ko ang inyuhang machine kay akong testingan sir kung ako pa ba ang gipitik sa kasing-kasing sa akong asawa? Salamat.